आज की वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट यानी रोशनी, रिफ्लेक्शन कहते हैं मुनक्कस होने को या अक्स डालने को। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लाइट यानी रोशनी किसे कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि लाइट या रोशनी क्या होती है। एक ऐसी चीज जिसकी मदद से हमें चीजें नजर आती हैं। तो लाइट यानी रोशनी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी तवानाई की एक शक्ल है। तो तवानाई या एनर्जी का जो सबसे बड़ा जरिया है हमारी अर्थ के ऊपर, यानी हम जो जमीन पे रहने वाले जानदार हैं, जैसे एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन, हम इंसान, तो हम सब के लिए सबसे बड़ा जरिया एनर्जी का है सन यानी सूरज। तो सूरज जब दिन के वक्त चमकता है तो इसी जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, इसकी वजह से पूरी जो दुनिया है उसमें रोशनी हो जाती है और हम चीजों को देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, यानी लाइट यानी रोशनी की एक प्रॉपर्टी है, एक खुसूसियत है। तो जब भी रोशनी किसी चीज से टकराती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर रोशनी जो है वो जमीन से टकरा रही है तो ये रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, यानी वापस जा सकती है। इसके अलावा ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है, यानी जो चीजें होती हैं वो रोशनी के कुछ हिस्से को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब कर देती हैं, यानी जज्ब कर देती हैं। इसी तरह से लाइट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से यानी एक जगह, जैसे हवा से दाखिल होती है पानी में या पानी से दाखिल होती है हवा में, तो उसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है। तो इसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। इस तस्वीर में हम क्या देख रहे हैं कि एक जो बच्चा है वो दिन की रोशनी में यानी सूरज की रोशनी पड़ रही है और उसमें ये जो बच्चा है ये देख रहा है कॉपी के अंदर एक सफ़े को यानी एक पेज को। तो ये कैसे नज़र आता है? ये नज़र आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। यानी जब लाइट यानी जो रोशनी है उससे जो किरणें निकलती हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये एक किरण है, ये किरण है, ये किरण है, तो जो किरणें निकलती हैं वो जब किसी भी चीज पे पड़ती हैं, जैसे यहाँ पे कॉपी का एक सफ़ा है, इस पे लाइट जो है वो पड़ रही है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो रोशनी की किरणें होती हैं यानी लाइट की जो किरणें हैं, रेज कहते हैं किरणों को। तो जैसे यहाँ पे सूरज से रेज निकल रही हैं, यानी सूरज से जो रोशनी निकल रही है वो पड़ रही है इस सफ़े के ऊपर, इस पेज के ऊपर। तो वो क्या करती हैं? बाउंस बैक करती हैं या वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी इससे टकरा के तो ये यहाँ पे बाउंस बैक या वापस हमारी आंखों तक जब ये रेज पहुंचती हैं तो तब हमें वो चीज नजर आती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन अक्स को भी कहते हैं। तो रोशनी, जैसे यहाँ पे सूरज की रोशनी है, इसके अलावा बल्ब से भी रोशनी निकल सकती है, लैंप से भी निकल सकती है। तो वो जब किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ती हैं तो उससे जब रेज जो हैं वो टकरा के तो बाउंस करती हैं, यानी वापस मुड़ जाती हैं ये रेज, और मुड़ के हमारी आंखों तक जब ये पहुंचती हैं तो तब हमें वो चीज नजर आती है। तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन। जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में एक तस्वीर देखी थी, जैसे यहाँ पे ये तस्वीर है, तो जैसे ये सूरज की रोशनी है ये पड़ रही है मुख्तलिफ चीज़ों पे। तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें यहाँ पे दरख्त भी नज़र आएंगे, इसके अलावा बिल्डिंग्स यानी घर भी नज़र आएंगे, इसके अलावा पहाड़, आसमान, ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। तो जब सूरज की रोशनी इन चीज़ों पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे पड़ती है और जब ये लाइट रेज जो होती हैं यानी ये जो किरणें हैं ये वापस बाउंस हो के हमारी आंखों तक पहुंचती हैं,
تب وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس پروسیس کو کہا جاتا ہے ریفلیکشن آف لائٹ. تو ریفلیکشن آف لائٹ کی وجہ سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. یعنی جب جو ہماری آنکھیں ہیں وہ ریسیو کرتی ہیں یعنی وصول کرتی ہیں، حاصل کرتی ہیں ریفلیکٹڈ لائٹ ریز کو، جو کہ یہاں پہ اس آبجیکٹ اس کسی بھی چیز کے ساتھ ٹکرا کے تو ریفلیکٹ ہوتی ہیں یعنی عکس پڑتا ہے ہماری آنکھوں میں، تب ہمیں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب ہمارے پاس لائٹ یعنی روشنی کا ذریعہ ہوگا تب ہی ہمیں چیزیں نظر آئیں گی. تو دن کے وقت تو سورج چمکتا ہے تو اس کی روشنی میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جب رات ہو جاتی ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بلب روشن کرتے ہیں، لیمپ چلاتے ہیں تاکہ ہم چیزوں کو دیکھ سکیں. تو اگر ہم ایک اندھیرے کمرے میں جب داخل ہوں یعنی ڈارک روم میں، اندھیرے کمرے میں جہاں پہ ابھی لائٹ آن نہیں کی ہوئی یعنی کہ لائٹ یعنی روشنی نہیں جلائی ہوئی، بلب یا لیمپ نہیں آن کیا ہوا، اس طرح کے کمرے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی. یہ جو کتاب نظر آ رہی ہے یہ صرف اس لیے نظر آ رہی ہے کہ تھوڑی سی روشنی باہر سے اس جگہ پہ پڑ رہی ہے، اس لیے نظر آ رہی ہے. باقی اگر یہاں پہ کچھ پڑا ہوا ہے تو یہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی بھی جو لائٹ ہے یعنی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے وہ ہماری آنکھوں میں انٹر نہیں ہو رہی. اور ریفلیکٹڈ لائٹ جو ہے وہ تبھی انٹر ہوتی ہے، تبھی ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے جب ہم نے لائٹ کو آن کیا ہوتا ہے. اسی لیے ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب ہے کہ وی کین ناٹ سی دا آبجیکٹس ان ڈارک، یعنی اندھیرے میں ہم چیزیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ریفلیکٹڈ لائٹ جو ہے وہ ہماری آنکھوں تک نہیں پہنچتی. جیسے کہ دوبارہ ہم اس تصویر میں جائیں تو اس تصویر میں اگر ہم لائٹ کے سورس کو یہاں سے ہٹا دیں، یعنی یہاں سے اگر سورج نہ ہو مثال کے طور پہ تو سورج نہیں ہوگا. اس بات کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو روشنی کی کرن ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کرن ہوتی ہے، لائٹ رے ہوتی ہے، وہ اس چیز پہ ٹکراتی ہے. اب یہ لائٹ رے اس چیز پہ نہیں ٹکرائے گی. جب یہ نہیں ٹکرائے گی تو یہ لائٹ رے باؤنس ہو کے یعنی یہاں سے مڑ کے یہ ہماری آنکھوں تک بھی نہیں پہنچے گی. جب یہ ہماری آنکھوں تک نہیں پہنچے گی تو ہمیں اس طرح کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. تو جب لائٹ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریفلیکٹڈ لائٹ بھی یا ریفلیکٹڈ جو لائٹ ریز ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی اور ہمیں کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی. تو چیزیں ہمیں کب نظر آتی ہیں؟ جب لائٹ کا سورس ہوگا، لائٹ سے جو ہے وہ روشنی نکلے گی اور وہ اس چیز سے ٹکرا کے ہماری آنکھوں تک پہنچے گی. تو اس طرح سے اسٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو ریفلیکشن آف لائٹ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. تو آج ہم نے ڈسکس کیا ریفلیکشن آف لائٹ کے بارے میں.